個啊？好難砌啊！呢個啊，你要呢個啊？呢個喺邊咧？好貴啊！唔係好難砌啊！你真係一隻88蚊就係呢啲，哦。但好難砌啊呢啲。係啦係啦。呢個好難砌啊！呢個咧，呢個大俾你睇。So in this video guys, sinatid ko kasi ang alaga ko yan guys sa tutorial na guys. Pero dumaan muna kami dito sa shopping mall at ikot-ikot muna guys kasi wala pa naman siyang wala pang time, may time pa siya maggala-gala. So nagkala muna kami dito guys. So samahan nyo kami maggala guys. Enjoy watching guys hanggang sa makauwi po ako guys na after ko natin sa kanya guys. Calling. What?睇下呢個。咁貴。睇下。180蚊，播音樂啊！你要跟住我嚟啊！買咯！手機殼啊！係咩？我哋睇下。我入去睇下佢㗎。呢度係咩咯 ？stationery 40蚊。我最中意。呢個啊？佢真係發夾啊！夾啊！即係夾頭髮嗰啲啊！手俾佢。呢啲好貴嘅唔知咩？應該好耐嘅呢啲。點解好貴咁？因為擺好耐啦。好耐嘅應該。你買呢度？係啊。吉他嗰個咩？呢度啊，你睇下嗰啲士包喺度啊，背囊喺度，你睇下。地球儀啊！喺呢度啊，你買呢度啊，其實好貴咯。有冇呢啲請呢度？哇！呢度咩啊？手機殼。哦。哇！好多手機殼啊！真係咯，好多手機殼。你出去。去啦，你話去啦，冇喎。